वाशिंगटन में नई इंतजामिया की आमद पर व्यू 360 का स्पेशल एडिशन। अमेरिका के 46वें सदर जो बाइडेन की तकरीब हल्फबर्दारी में कुछ ही देर बाकी। पहली बार एक खातून अमेरिका की नायब सदर बनने जा रही हैं। दारुल हुकूमत में गैर मामूली हिफाजती इक़दामात। अमेरिका के सियासी और सिक्योरिटी हालात का जायजा आज व्यू 360 में। अब से कुछ ही घंटों बाद अमेरिका में एक नई इंतजामिया इक़्तिदार संभालेगी। जो बाइडेन मुल्क के 46वें सदर का हल्फ उठाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप का दौर अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। तनाज़ात से भरपूर इंतखाबी अमल के बाद अमेरिका में जमहूरियत का सफ़र अपनी अगली मंजिल को पहुंचेगा, मगर आज वाशिंगटन में जो बाइडेन का इस्तकबाल उनके लाखों हामी नहीं करेंगे, बल्कि उनकी मुंतज़िर है एक आलमी वबा जिसने अमेरिका में 4 लाख से ज़्यादा जानें ले लीं, और वबा के नतीजे में जन्म लेने वाला एक मौशी बहरान जिसने लोगों के सरों से छत और मुंह से निवाला छीन लिया, और एक ऐसा सियासी माहौल जिसमें दूरियां उरूज पर हैं। जिस इमारत की सीढ़ियों पर आज जो बाइडेन और कामला हैरिस अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे, वो सिर्फ 2 हफ्ते पहले उनके सियासी मुखालिफिन के हमले की जद में थी। आज उसके चारों तरफ हिफाजती हिसार है, खारदार तारे हैं। खुशी मनाते शहरियों की जगह नेशनल गार्ड के चाकू चौबंद जवान हैं। लेकिन वाशिंगटन में आज एक बहुत ही अहम और मसरूफ़ दिन है, और इसकी तफसीलात के लिए सबसे पहले हम चलेंगे नदीम याकूब की जानिब, जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। नदीम, सबसे पहले तो यही बताएगा कि क्या प्लान है आज की तकरीब हल्फबर्दारी का? सारा, जैसा कि आपने कहा, 40वें सदर की हैसियत से जो बाइडेन अब से कुछ ही घंटों बाद अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सबसे पहले तकरीबन 11 बजे के करीब लेडी गागा जो हैं मशहूर सिंगर, वो कौमी तराना गाएंगी। उसके बाद जो नायब सदर हैं वो अपने हल्फ का अपना हल्फ उठाएंगी, और हस्पानवी निजात चीफ जस्टिस नहीं, जस्टिस जो हैं सोटोमायर, वो उनसे हल्फ लेंगी। बाद में 12 बजे जो बाइडेन हैं वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो उनसे हल्फ लेंगे। उसके बाद जो नए सदर और नायब सदर हैं वो आर्लिंगटन सेमेट्री जाएंगे, जहां पर वो जो नामालूम सोल्जर्स हैं उनकी कब्र पर रेत या फूल जो हैं वो रखेंगे। वहाँ पर जो साबिक सदूर हैं जो अभी हयात हैं, बराक ओबामा हैं, बिल क्लिंटन हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं, वो उनके साथ उस तकरीब में शरीक होंगे, और फिर वो वहाँ से वाइट हाउस के लिए जो परेड है वहाँ जाएंगे। अच्छा, ये बताएगा कि जो बाइडेन आज अपने खिताब में किस तरह का पैगाम देने वाले हैं, क्या मालूमात सामने आई हैं अब तक? कल जब जो बाइडेन वाशिंगटन डीसी आए डेलावेयर, तो उन्होंने सीधे वो गए एक मेमोरियल के लिए, जो कि कोरोना वायरस के सबब जो लोग 4 लाख अफराद हलाक हुए हैं उनके लिए उन्होंने मॉल के ऊपर एक मेमोरियल में शिरकत की, जिसमें उन्होंने हीलिंग की बात की कि कौम जो है उसको हीलिंग की ज़रूरत है, उस पर उसके जो ज़ख़म हैं उन पर मरहम पट्टी की ज़रूरत है, उसको अफसोस करने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है। और इससे पहले भी उनके जो पैगामात में उनसे कुछ हमें इशारे मिलते हैं कि वो बात करेंगे इत्तेहाद की, वो बात करेंगे कि सबको मिलकर आगे बढ़ना है, वो बात करेंगे मुस्बत और पुरुमीद एक पैगाम जो है वो कौम को देंगे। कुछ और चीज़ें हैं जो आते ही वो करेंगे, उनके बारे में भी हम रिपोर्ट कर चुके हैं। जैसे वो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ज़रिए जो बहरान है, एक तो कोरोना का बहरान है और उसके लिए वो 100 दिन तक मास्क का पहनना जो मैंडेटरी कर देंगे। फिर जो है वो सर ट्रंप की कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनको वो रिवर्स करना चाहेंगे, उनमें ख़ास तौर पे जो कुछ मुस्लिम ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद थी वो हटाने की बात करेंगे। होगा उनके लिए आज, उसके बारे में वो यानी हल्फ उठाने के बाद भी आज के दिन में अहम सदारती हुक्मनामे जो हैं उन पर दस्तखत किए जाएंगे। लेकिन नदीम, जैसे आपने कहा कि जो कुछ साबिक सदूर हैं जो हयात हैं वो तो आज की तकरीब में भी हिस्सा लेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद नहीं होंगे उनमें। वो आज के दिन कहाँ हैं और उनकी तरफ से क्या पैगाम सामने आ रहा है? अभी कुछ ही देर बाद सदर ट्रंप, अभी तक वो सदर हैं, वो जॉइंट एंड्रूज बेस से वो फ्लोरिडा के लिए रवाना हो जाएंगे। वो इस तकरीब में शामिल नहीं होंगे। वहाँ पर उन्हें गन जो है उसका सलूट दिया जाएगा, रेड कार्पेट होगी और उनको अलविदा किया जाएगा।
सदर ट्रंप जो है कल उन्होंने आखिरी अपने खिताब में उन्होंने कहा कि जो कुछ हम करने के लिए हमें इलेक्ट किया गया था वो हमने किया। हम जो हैं उन्होंने बहुत से हम लड़ाइयाँ लड़ी और अब जो मेरी तहरीक है, हमारी तहरीक है, वो पहले भी वो कह चुके हैं, उसका आगाज़ हुआ है, ये इख्तिताम नहीं है, उसका आगाज़ है। और उन्होंने कल जो एक काम किया वो ये था कि कुछ अहम जो उनके करीबी साथी हैं उनके अलावा दर्जनों लोगों को मुआफ़ी का ऐलान किया, उनमें स्टीव बैनन भी शामिल है। जी। और यहाँ पे हम एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाना चाहेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो अपना अलविदाई पैगाम दिया उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारे पास मौजूद है आपके लिए, तो आइए वो सुनते हैं। We did what we came here to do and so much more. हमने वो किया जो हम यहाँ करने आए थे और इसके अलावा और बहुत कुछ। इस हफ्ते एक नई इंतज़ामिया हल्फ उठा रही है। हम अमेरिका को खुशहाल और सलामत रखने में इसकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। हम अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि किस्मत उनके साथ हो। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक नई इंतज़ामिया को बेस्ट ऑफ लक जो था वो तो विश किया। नदीम याकूब हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू वेरी मच नदीम। जो बाइडन अमरीकी तारीख के सबसे उम्र रसीदा सदर होंगे और कैथोलिक मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ दूसरे सदर। 36 साल सेनेटर रहे और हर रोज़ रियासत डेलावेयर में अपने घर से वाशिंगटन बजरिया ट्रेन 1.5 घंटे का सफ़र करके आते और जाते थे। कहा जा रहा था कि सदारत के हल्फ के लिए भी वो ऐसा ही करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी के बदलते हालात के बायस ये मंसूबा तर्क कर दिया गया और डेलावेयर से वाशिंगटन का सफ़र कल उन्होंने बजरिया हवाई जहाज़ किया। आइए अब जो बाइडन के सियासी सफ़र पर एक मुख्तसर नज़र डालते हैं। इंतखाबी नताइज की बेयकीनी की वजह से जो बाइडन को ये ऐलान करने में 4 दिन लग गए। इस कौम के लोगों ने पैगाम दे दिया है, उन्होंने हमें वाज़े और यकीनी फतह दिलाई है। अगरचे सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी नताइज पर सवाल उठाते रहेंगे, अपने हामियों को इकट्ठा करके, जो कि इससे पहले भी अमरीकी दारहुकूमत में फसाद का बाइस बना। वाशिंगटन इस वक्त एक किला बन चुका है। हर बर्दारी की तकरीब का स्टेज देखने वालों से बहुत ही दूर है। पुलिस की जहां मौजूद भारी नफरी में 25,000 नेशनल गार्ड्स भी शामिल हैं। सदर ट्रंप के मुकाबले में, जो कि ओहदा संभालने से पहले एक कारोबारी शख्सियत थे, जो बाइडन एक तजुर्बाकार सियासतदान है। मैं कुछ इश्ताल अंगेज कहने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हुकूमत कैसे चलाते हैं। जो बाइडन तकरीबन 50 सालों से अवामी ओहदों पर फाइज रही हैं। वो सदर बराक ओबामा की 2 सदारती टर्म्स में उनके नायब सदर की जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। इससे पहले अमरीकी रियासत डेलावेयर के अवाम उनको 6 मरतबा अमरीकी सेनेट के लिए मुंतखब कर चुके हैं। अपने पहले इलेक्शन के सिर्फ एक ही माह के बाद उनकी बीवी और बेटी एक कार हादसे में हलाक हो गईं और दोनों छोटे बेटे बुरी तरह जख्मी हुए। इसके बाद सेनेटर जो बाइडन हर रात अपने बेटों के साथ गुजारने के लिए 1.5 घंटे के ट्रेन के सफर के बाद वाशिंगटन से डेलावेयर जाते थे। रियासत डेलावेयर के शहर विल्मिंगटन का एमट्रेक ट्रेन स्टेशन उनके नाम से मंसूब है। दिमाग में खून की शरियानों में सूजन या एन्यूरिज्म के इलाज के लिए जो बाइडन की 2 बार दिमाग की सर्जरी हो चुकी है। 2015 में जब वो नायब सदर थे, उनके बड़े बेटे ब्रेन कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए। जो बाइडन और उनकी बीवी जिल बाइडन, जो कि कॉलेज प्रोफेसर हैं, 70,000 की आबादी के शहर विल्मिंगटन में रहते हैं। ये छोटा सा शहर अब नौमुंतखब सदर के घर के तौर पर भी पहचाना जाएगा। सिक्योरिटी की गाड़ियों के काफले और शार्प शूटर्स अब शहर की सड़कों पर हर तरफ मौजूद हैं। बक सिंपल्स ने अपनी सारी जिंदगी इसी शहर में गुजारी है। इसकी वजह से कुछ भी नहीं रुक रहा। हमें थोड़ा सब्र करने की जरूरत है और इसके साथ हमें ये भी पता है कि ये कितने फख्र की बात है। यहाँ के रिहायशी नौमुंतखब सदर को अपने शहर का लड़का कहते हैं, जिसे मिल्क शेक और चीज स्टेक्स पसंद हैं। उनके पुराने दोस्त बॉब बायर्ड जो बाइडन को 1968 मॉडल की कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार चलाते देखने के आदी हैं। उनके पास एक क्लासिक कॉर्वेट है और आप अक्सर उनको इस कार में इधर उधर घूमते हुए देखेंगे। उन्हें गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। जो बाइडन इस वक्त 78 साल के हैं और अमेरिका के आज तक के मुंतखब होने वाले सबसे उम्र रसीदा सदर हैं। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुनकसिम अमेरिका को इकट्ठा करना होगा। कैरोलिन परसूती के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। जो बाइडन ने कल डेलावेयर से रवाना होते हुए एक बहुत जज्बाती खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मरते दम तक उनके दिल में डेलावेयर जिंदा रहेगा। इस वक्त बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर डॉक्टर आदिल नजम बॉस्टन से हमारे साथ हैं, जो कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी के पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के डीन भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का।
جو بائیڈن امریکی سیاست میں نیا نام نہیں ہے، لیکن جن حالات میں وہ حلف اٹھا رہے ہیں وہ ایسے حالات ہیں جو اس ملک نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ تو اس وقت امید افزا کیا ہے؟ بائیڈن کن چیزوں پہ آج بنیاد بنا کے اپنا خطاب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بائیڈن صاحب کو میرے خیال میں جو صدارت ملی ہے اس سے مشکل حالات حالیہ تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھے۔ ہر صدر جو ہوتا ہے، صدر امریکہ کا ہونا آسان کام نہیں ہے، اس کے پاس کرائسز ہوتی ہیں، لیکن بائیڈن صاحب کے پاس پہلے دن ہی فرسٹ ڈے 4 بہت بڑی کرائسز جو ہسٹوریکل کرائسز ہیں ایک سامنے۔ سب سے بڑی تو اس میں یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، تقریباً اس طرح جس طرح ہم نے 6 جنوری کو دیکھا، وائلنس ہے اور تفریق ہے۔ دوسری کووڈ، اس کے اوپر جو کووڈ آ گیا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں نہ لوگ ہوں گے، نہ تقریب ہو سکتی ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تیسری جو کرائسس ہے وہ اکنامک وہ کرائسس جو کووڈ کی وجہ سے بھی آئی اور دوسری بھی، اور چوتھی کرائسس یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی جو سیاست ہے وہ بھی بکھری ہوئی۔ آپ چین کی رائز دیکھ لیں، آپ یورپ دیکھ لیں، آپ ڈیموکریسی دیکھ لیں، تو ان اے وے ان کو پہلے دن ہی جو ہے یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ پیغام کیا ہوگا؟ پیغام تو بڑا کلیئر ہے، ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے یونٹی کا پیغام۔ ان اے وے انہوں نے وہ تقریر کرنی ہے جو شاید کسی وقت ابراہم لنکن نے کی تھی یا ٹامس جیفرسن نے کی تھی جب وہ آئے تھے۔ پیغام یونٹی کا ہے، اور دوسرا اگر ان کا جو پہلا امتحان ہے وہ ان کی تقریر ہے کہ یونٹی کا پیغام، اور دوسرا یہ کہ ہی ہیز ٹو شو کانفیڈنس ان گورنمنٹ۔ ان کا جو سب سے بڑا ترہ ہے جیسے وہ خود کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سیاست جانتے ہیں، وہ حکومت جانتے ہیں۔ سو ٹو برنگ بیک کانفیڈنس ان گورنمنٹ، کووڈ کے حوالے سے بھی لیکن دوسرے حوالوں سے بھی۔ اچھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جو ماحول ہے، پھر جس طرح کی آپ نے صورتحال کی بات بھی کی، ایسے میں روایتی گہما گہمی نہیں ہے، اور پھر جو جمہوریت کا تسلسل سمجھا جاتا ہے تقریب حلف برداری کو، اس میں اس مرتبہ صدر ٹرمپ ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو حالات ہیں، یہ لمحہ امریکہ کے صدر اور قوم کے لیے کیا معنی رکھتا ہے کہ سابق صدر شرکت نہیں کر رہا اور شہر میں اتنی سیکیورٹی ہے کہ عام لوگوں کو اپنے صدر کی تقریب حلف برداری دیکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ جی، دکھ کی بات ہے، لیکن شاید کووڈ کی وجہ سے ویسے بھی اجازت نہ ہوتی، لیکن ایک گہما گہمی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ایک بڑا ایک پیشن ہوتا ہے۔ آپ اگر یہ عام حالات ہوتے، کووڈ ہوتا بھی لیکن باقی چیزیں نہ ہوتی، تو آپ آج بات کر رہی ہوتی ہیں کہ جی پہنے گا کون، کیا پہنے گا، تقریب کے بعد پارٹیز کون سی ہوں گی، کہاں جو ہے وہ بال ہوگا، ڈانس ہوگا، کہاں جو ہے وہ ملاقاتیں ہوں گی، شہر جو ہے اس میں رنگا رنگ جھنڈے ہوں گے، یہ باتیں ہم کر رہے ہوں گے۔ ہم باتیں کر رہے ہوں گے کہ جی پہلی خاتون نائب صدر جو ہے، دیٹ وڈ بی دا ہیڈ لائن۔ اب جو ہے سارا فوکس یہ ہو گیا کہ یار خدا کر کے ہم کسی طرح یہ دن جو ہے گزار دیں، کہیں تشدد نہ ہو جائے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، یہ جو فوجی کھڑے ہیں خیریت سے امن کے ساتھ آج کا جو دن ہے وہ گزر جائے۔ رہے گی لوگوں کے ذہن میں۔ کاملا ہیرس صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا، وہ ان کی آمد یقیناً بہت تاریخی ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب امریکہ میں نسل پرستی کا اور نسلی مساوات کا معاملہ بہت گرم ہے، تو اس میں ان کی آمد خاص اہمیت تو رکھتی ہے، لیکن ملک کے سیاسی ماحول پہ وہ کتنا گہرا اثر ڈال سکتی ہیں حقیقتاً؟ دیکھیے، حقیقتاً یہ ہے کہ جو نائب صدر ہوتا ہے وہ اس کے پاس زیادہ پاور نہیں ہوتی، وہ کئی بار اس کو کہتے ہیں لونلیسٹ جاب ان گورنمنٹ، لیکن اس میں 2 چیزیں میں کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ کاملا ہیرس خود جو ہے وہ بڑی متحرک ہے، بڑی ایکٹیو ہے۔ دوسرا یہ کہ جو مومنٹ ہے ملک کا، جو آپ نے دیکھا نا جو جسٹس آج حلف لیں گی وہ بھی سوڈومایور ہیں، وہ چیف جسٹس نہیں ہے۔ سو جو ماحول ہے اس میں ایک مائنورٹی پرسن کا ہونا زیادہ اہم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بائیڈن خود ایک متحرک اور ایک فعال نائب صدر تھے۔ آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے 2 بار ذکر کیا جو بائیڈن کی عمر کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از پروبلی اے ون ٹرم پریزیڈنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروبیبلی اگلی بار وہ نہیں رن کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاملا ہیرس جو پچھلی بار بھی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھی، از ناؤ دی ڈیموکریٹک فرنٹ رنر فرام ڈے ون۔ آلرائٹ، اور کاملا ہیرس کے نام کے ساتھ بہت سا پہلا جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ پہلی خاتون نائب صدر بننے سے پہلے وہ ریاست کیلیفورنیا کی پہلی خاتون اٹارنی جنرل بھی تھیں، اس سے پہلے سان فرانسسکو کی پہلی خاتون اور سیاہ فام ڈسٹرکٹ اٹارنی تھیں۔ تو ان کے سیاسی سفر کی کچھ یادگار جھلکیاں آئیے اس وقت دیکھتے ہیں۔ امریکہ میں یہ ایک تاریخ ساز لمحہ تھا۔ While I may be the first woman in this office, I will not be the last. 56 سالہ کاملا ہیرس نو منتخب صدر جو بائیڈن اور امریکی عوام کا شکریہ ادا کر رہی ہیں، جنہوں نے پہلی سیاہ فام اور بھارتی نژاد خاتون کے طور پر
उन्हें अमेरिका का नायब सदर मुंतखब किया है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में खवातीन थीं, हमारे पास नैंसी पेलोसी कांग्रेस में ऐवान की स्पीकर की हैसियत से मौजूद हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव ब्रांच में इससे पहले कोई खातून नायब सदर नहीं रही। सदर तो अभी भी नहीं, बल्कि एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अमेरिका आने वाले मुहाजिर वालिदैन की एक स्याह फाम बेटी। भारतीय वालिदा और जमैका से ताल्लुक़ रखने वाले वालिद की बेटी कामला हैरिस कैलिफोर्निया के शहर ओकलैंड में पैदा हुई। उनका वो स्कूल जहां उन्हें उस जमाने में नस्ली तासुब के खात्मे की कोशिशों के तहत तालीम हासिल करने का मौका मिला, वहां अब उनकी एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगाई गई है। ये जरूरी है कि लोग ऐसे लोगों को ओहदों पर देखें जो उन जैसे दिखते हैं। वाशिंगटन डीसी में कायम स्याह फाम कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाली कामला हैरिस 2004 में रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को की पहली खातून डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनी। 2010 में रियासत कैलिफोर्निया की पहली भारतीय निषाद स्याह फाम खातून अटॉर्नी जनरल का ओहदा संभाला और 2017 में कैलिफोर्निया ही से सेनेट का इंतखाब जीतकर वो पहली स्याह फाम खातून सेनेटर थीं जिन्होंने सेनेट में कैलिफोर्निया की नुमाइंदगी की। ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक के मुजाहिरों के दौरान बाएं बाजू के कुछ तरक्की पसंदों ने शिकायत की थी कि कामला हैरिस उससे कहीं सख्त प्रोसिक्यूटर थीं जितना वो जाहिर करती हैं। ये कि उन्होंने सजाए मौत के बारे में मतनाज़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया और ये कि पुलिस को कानूनी खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराने में नाकाम रहीं। वो ख़वातीन के लिए कायम की गई बहुत सी हुदूद को अबूर करके उनके लिए मिसाल बनी हैं। अक्सर अपने सौतेली माँ और खाला के किरदार का जिक्र करने वाली कामला हैरिस के शौहर डग एम हॉफ एक वकील हैं। वो अब अमेरिका के साहिब दोएम या सेकंड जेंटलमैन कहलाएंगे और ये व्हाइट हाउस की तारीख में एक बिल्कुल नया ओहदा होगा। और जहां एक तरफ एक नायब सदर का सबसे अहम काम सदर की जानिब से ज़रूरत पड़ने पर हमेशा तैयार रहना है, वहीं माहिरीन कहते हैं कि कामला अपनी जानिब से रकम की गई तारीख को काम में लाएंगी। वो दुनिया में अमेरिका की नुमाइंदगी का काम भी कर सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो अमेरिका भर में भी सफ़र करेंगी और जो कुछ वो कर रही हैं उसकी अलामत बन के दिखाएंगी। कामला हैरिस की ये कामयाबी अमेरिका के साथ साथ दुनिया के दूसरे हिस्से यानी भारत में वाक़े उनके आबाई गांव में भी ज़ोर शोर से मनाई गई है। कैथरीन जिप्सन के साथ नुखबत मालिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में सदर की हल्फ बर्दारी देखने के लिए वाशिंगटन के नेशनल मॉल पे हर 4 साल बाद मुल्क भर से ही लाखों लोग जमा होते हैं और जैसा कि हमने कहा भी कि कामला हैरिस की हल्फ बर्दारी मुल्क की तारीख में एक नया बाब होगी, लेकिन उसे देखने के लिए अवाम नेशनल मॉल पे जमा नहीं होंगे क्योंकि इजाज़त ही नहीं और ये भी एक तारीखी सूरत हाल है। इसकी तफसील के लिए हम चलेंगे असदुल्ला खालिद की जानिब जो इस वक्त नेशनल मॉल पे मौजूद हैं। असद, ये बताइए क्या मंजर है आपके इर्द गिर्द? सारा, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ जो लोग होते थे लोगों को रिप्लेस किया है झंडों ने, जो कि स्टेट्स को और यूएस टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तकरीबन 2 लाख झंडे लगाए गए हैं। ये दो मील का स्ट्रेच है तकरीबन कैपिटल से लेके वाशिंगटन मॉन्यूमेंट तक। उसके दरमियान अगर हम देखें तो थ्रू आउट हमें तकरीबन 2 लाख की तादाद में झंडे यहाँ पे जो लगाए गए हैं वो स्टेट्स को और टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही स्टेज हम देखेंगे जो बाइडन जिस पे हल्फ ले रहे होंगे आज, जो इससे पहले 6 जनवरी को हमने देखा जो कि रॉयटर्स के सर्टनली कंट्रोल में था या जिस हवाले से वहाँ पे हमला हुआ और उस पर कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज हुआ, आज उसी स्टेज पे जो बाइडन हल्फ ले रहे होंगे। सर्टनली अब से 2.5 घंटे के बाद हम देखेंगे कि तकरीबन 2.25 घंटे के बाद कमला हैरिस हल्फ लेंगी और उसके बाद तकरीबन 2.5 घंटे के बाद जो बाइडन हल्फ ले रहे होंगे। ऑफ कोर्स इस वक्त एक्साइटमेंट शायद हमें पब्लिक की तो नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स हमें मेनली नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स इस हवाले से लिए गए हैं। जिस तरह आपने इससे पहले भी जिक्र किया कि इस वक्त शहर को जो है इस तकरीबन 5 मील के रेडियस का जो एरिया है उसमें 25,000 नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं टू सिक्योर दिस होल एरिया। तो इसी वजह से एक तो पेंडेमिक की वजह से और इसके साथ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस दफ़ा लोग तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन सर्टनली सारा ये वर्चुअल जो है वो प्लान किया गया है। इस वक्त हमारे पीछे अगर आप देखें जो कैपिटल हिल का एक व्यू भी आपको नज़र आ रहा होगा, अक्रॉस हमें वहाँ तक जो है वो सिर्फ झंडे नज़र आ रहे हैं और हमारे इस ऑन द अदर साइड भी हमें वही स्ट्रेच और उसी तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। खासा रंग बिरंगा जो है वो इस वक्त नेशनल मॉल का जो मैदान है जो आमतौर पर हरा होता है इस वक्त बहुत से मुख्तलिफ रंगों से सजा हुआ है। असद, ये बताइएगा कि इस मरतबा जो रिवायती परेड होती है तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद वो नहीं हो रही, तो फिर हल्फ बर्दारी के बाद क्या सरगर्मियाँ होंगी नए सदर और नायब सदर की?
تقریباً 12 بجے نائب صدر اور صدر جو ہے نومنتخب نائب صدر اور صدر حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد سے آج شام کو ایک ان کی اہم سپیچ بھی ایکسپیکٹڈ ہے جس میں وہ 90 منٹ کا ایک شو ہے جس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے۔ اگر ہم اوور آل ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس کے بعد ان کا تقریباً جو ہم مینلی دیکھ رہے ہیں کہ 1:15 بجے کیپٹل ہل کی ایسٹ فرنٹ پہ پاس ان ریویو ہوگا، اور اس کے بعد تقریباً 3:15 بجے پریڈ اکراس امریکہ جو شروع ہوگی وہ بھی ورچوئل ہوگی مینلی جس طرح سے دکھائی جائے گی، اور دیٹس ویئر ایگزیکٹلی جو ہم جو سلسلہ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کیجول تقریباً ہمیں سارا ورچوئل نظر آ رہا ہے۔ تقریباً 5 گھنٹے ملیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جانے کے بعد اور نو منتخب صدر جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں پہنچنے کے 5 گھنٹے ملیں گے وائٹ ہاؤس کی مینجمنٹ کو وائٹ ہاؤس کلیئر کرنے کو اور کلین اپ کرنے کو، جو کہ اس وقت اس پہ بھی کچھ حد تک بات ہو رہی تھی، لیکن 5 گھنٹے کے بعد شاید ہم دیکھ سکیں گے کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں منتقل ہوں گے، اور ادروائز جو جس طرح سے آپ نے اسکیجول کا کہا تو 8:30 پہ ایک امپورٹنٹ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم ان کی طرف سے کوئی اسپیچ بھی دیکھ سکیں گے۔ آلرائٹ، اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ تھے واشنگٹن کے نیشنل مال سے، بہت شکریہ اسد۔ اور ایک مرتبہ پھر ہم اپنے آج کے مہمان ڈاکٹر عادل نجم کی جانب جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، امریکہ میں جس قسم کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور جیسے الفاظ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ استعمال ہو رہے ہیں، ڈومیسٹک ٹیررزم، ریڈیکلائزیشن، انسائڈر اٹیک، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے خاص طور پہ القاعدہ اور داعش کے تناظر میں ہم سنتے آئے ہیں۔ امریکہ میں ان کا استعمال کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ امریکہ بدل گیا، امریکہ بالکل بدل گیا ہے۔ جیسے اسد نے بتایا آپ کو کہ آج جو واشنگٹن کا سما ہے، آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت جو واشنگٹن میں نیشنل گارڈ اور پولیس کی نفری ہے وہ زیادہ ہے بنسبت جو امریکن فوجی اس وقت افغانستان اور عراق میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے سیکیورٹی کا جو ایمفیسس ہے وہ اب ایک طرح سے ڈومیسٹک آ گیا ہے، اور یہ ہم اگلے 4 سال میں دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل افیئرز جو ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گے۔ جو بائیڈن کا ایجنڈا نمبر 1 2 3 4 ہیز ٹو بی ملک کو واپس جوڑنا، ڈومیسٹک جو ایجنڈا ہوگا وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیشتر حامی انتہائی دائیں بازو کے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے لوگوں کو سیکیورٹی کے سخت اقدامات پہ اس لحاظ سے اعتراض ہے کہ وہ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ انہیں دور دھکیل رہے ہیں اور انہیں کیپٹل کی جو عمارت ہے اس سے دور رکھ رہے ہیں۔ تو آج کے دن میں جو بائیڈن جو پیغام دیں گے وہ ان لوگوں کو کیا متاثر کر پائے گا یا نہیں، جو کہ جو بائیڈن کی جیت کو تسلیم بھی نہیں کرتے؟ اگر کوئکلی آپ اس کو بتا دیں۔ یہ امتحان یہی ہے۔ اور دیکھیں، بات یہ ہے کہ امریکہ کی 250 سال کی تاریخ میں ایسا پہلے بھی ہوا ہے، جب ابراہم لنکن آئے تو ان کا امتحان بھی یہی تھا 1861 میں، لیکن 65 میں جب انہوں نے حلف لیا تو ایک سول وار جاری تھی، ایک خانہ جنگی جاری تھی، اور ان کا جو پیغام تھا، جو فیمس لائن ہے کہ with malice towards none, with charity for all، ہمیں واپس جوڑنا ہے۔ باوجود اس کے ایک طرح سے جو بائیڈن کا ٹیسٹ وہی ہے کہ ملک کو جوڑ سکتے ہیں یا نہیں، اتحاد لا سکتے ہیں یا نہیں۔ has been together۔ آلرائٹ، ڈاکٹر عادل نجم بوسٹن سے ہمارے ساتھ تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اور یہاں پہ آج کا V360 تو ہوتا ہے ختم، لیکن ایسا نہیں کہ آج کے دن نئے صدر کی آمد پہ امریکہ میں کوئی خاص تقریبات منعقد نہیں ہوں گی۔ روایتی پریڈ کی جگہ، جیسا کہ اسد نے بتایا، دوپہر کو پریڈ اراؤنڈ امریکہ ہوگی، اس میں ملک بھر سے لوگ ورچولی شرکت کریں گے، اور شام کو اگرچہ کورونا وائرس کے باعث روایتی پارٹیز نہیں ہوں گی، لیکن ٹیلی ویژن پہ سیلیبریٹنگ امریکہ کے نام سے 1.5 گھنٹے کی ایک خصوصی تقریب نشر کی جائے گی، جس میں امریکی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے بڑے بڑے نام جیسے ٹام ہینکس، جسٹن ٹمبرلیک، ڈیمی لوواٹو، بروس اسپرنگسٹین وغیرہ شرکت کریں گے۔ تو آج کے دن واشنگٹن میں ہونے والی تمام اہم سرگرمیوں کی جھلکیاں آپ کو ملیں گی ہمارے سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ۔ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہیے، ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سارا زمان کو اب واشنگٹن کے وائس آف امریکہ اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے۔